Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir. Ya Rabb, mudahkanlah kami semua. Pada Allah kita bersyukur dapat jumpa lagi dengan kawan-kawan semua di sini. Melanjutkan pembelajaran kitab Saraf Mustafa Thalith, Saraf tingkat 3. Kita masih di dars kedua, masih awal, dars tsani, tentang siyagul af'alil mazidati ala thulathi. Untuk bentuk-bentuk kata kerja bertambah daripada 3 huruf. Itu materi kita masih seperti itu. Tentang fi'il-fi'il yang bertambah lebih dari 3 huruf. Terakhir kita latihan ke-8 ya ikhwah ya. Betul ya? Latihan ke-8. Halaman 40. Saya Abu Hud ya. Nah, Ustaz. Betul lah. Lalu kita ingin murojaah dulu. Mengenal wazan dari fi'il mazid ini. Kita baca Abu Hud. Al-babul awal. Ababu awwalu af'ala yuf'ilu. Nah, ini tambahannya berapa? 1. 1 di awal. Af'ala yuf'ilu. Contohnya Abu Hud. Akrama Akroma yukrimu. Terus akhraja Akhraja yukriju. Akmala yukmilu. Ola yukilu. asbata Asbata yukbitu. Akbaro yukbiru. Anbata yunbitu. Akrobu aqraba akroba yukribu. anzala Anzala yunzilu. aq'ada Yu'idu. Asbaha yusbihu. aqfala Yuqfilu. anfaqa Anfaqa yunfiku. Andaro yundiru. ahsana Asana yuhsinu. afsada Asada yusidu. asqata Yuhitu. Absoro yubsiru. Aslama yuslimu. An'ama yun'imu. Abada yubaidu. Roko yukriku. Roko yukriku akhlafa yukhlifu. aslaha Yuslihu. Askana yuskinu. Araba yuridu. Asala yusilu. Semua ikut wazan Af'ala yuf'ilu. Tambahannya berapa ya Abu Hud? 1. 1. Asli 3 tambah 1 berarti rubai. Syukran Abu Hud, bagus. Barakallahu fiik. Abu Muhammad yang kedua al-babu tsani. Bismillah. Al-babu tsani fa'ala yufa'ilu. Ini dia tambahannya berapa? 1 Ustaz. 1. Yaitu menambahkan ain fi'ilnya. Ustaz. Berarti asli 3 tambah 1 jadi 4 Ustaz. 4 rubai. Rubai Rubai juga ya. Naam Ustaz.
Contohnya Abu Muhammad. Fa'ala yufa'ilu kabbara. كبر يكبر، فرح يفرح، سبح يسبح، نزل ينزل، حمد يحمد، قرب يقرب، هلل يهلل، صدق يصدق. Naam. Saddaqa yusaddiqu. Saghara. صغر يصغر، فرج يفرج، نظم ينظم، فضل يفضل. Naam. Nabbaha. نبه ينبه، حدث يحدث، سلم يسلم، ضاعف يضاعف، شرف يشرف، حرف يحرف، قلد يقلد، قدم يقدم، كرم يكرم، أخر يؤخر، كمل يكمل، علم يعلم، خرج يخرج، فرق يفرق، صحح يصحح، كلم يكلم، قدر يقدر، بين يبين، أمر يؤمر، غرب يغرب، صرح يصرح، شرق يشرق، كثر يكثر، قبل يقبل، قلل يقلل، متع يمتع، بشر يبشر، خفق يخفق، نذر ينذر، سخر يسخر، قدس يقدس، حرم يحرم، حلل يحلل، ثبت يثبت. Ahsan. Ini semua ikut wazan fa'ala. فعل يفعل. Naam. Rubai ya. رباعي. نعم أستاذ. Syukran Abu Muhammad. عفوا أستاذ. فيكم بارك الله. Akhi Asraf yang ketiga, bahagian ketiga. Al-Babus Salis. Fa'ala yufa'ilu. Ini tambahannya juga Satu. satu, yaitu Alif. alif. Selepas fa fiilnya ada alif kan? Ya Ustaz. Asli 3 tambah 1 ini juga Rubai. rubai. Jadi semua rubai ya-nya dhammah ya. Yu. Huruf mudhara'nya dhammah. Yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Itu semua rubai ya. Ki Asraf. Ya Ustaz. Dari awal tadi af'ala Yuf'ilu. yuf'ilu, fa'ala Yufa'ilu. fa'ala, Fa'ala yufa'ilu. rubai semua ya. Ya Ustaz. Contohnya akhi Asraf. Qatala. Qatala yuqatilu. Hmm. Zalama yuzalimu. Ba'ada yuba'idu. Hasada yusahidu. Yuhasidu. Hasada yuhasidu. Nazara yunaziru. Qarana yuqarinu. Daraba yudaribu. Sabara sabara yusabiru. Syawara yushawiru. Rabata yurabitu. Rafaqa yurafiqu. Qabala yuqabilu. Jahada yujahidu. Ahada yuahidu. Nafaqa. Nafaqa yunafiqu. Bashara yubashiru. Khataba yukhatibu. Jadala yujadilu. Sa'ada yusa'idu. Rabaha yurabihu. Jalasa yujalisu. Qarada yuqaridu. Haraba yuharibu. Zara'a yuzari'u. Syaraka yushariku. Khalata yukhalitu. Tala'a yutali'u. Raja'a yuraji'u. Ashara yu'ashiru. Dha'afa yudha'ifu. Hafaza yuhafizu. Hasaba yuhasibu. Faraqa yufariqu. Sar'a yusari'u. Safara yusafiru. Badara yubadiru. Khada'a yukhadi'u. Dawala yudawilu. Nah, itu semua ikut wazan Fa'ala fa'ala yufa'ilu. rubai ya. Ya Ustaz. Tambah 1 akhi Asraf. Barakallahu fiik. Barakallah. Berikutnya akhi Ahmad. Nah, Yang Ustaz.
Sekarang tambahannya berapa tuh? Babu awal in fa'ala yang fa'ilu tambahan 2 Ustaz. 2. Asli 3 tambah 2 berarti 5 kumasi. khumasi. Tambahannya hamzah dan Hamzah dan nun Ustaz. nun. In ya. Naam. Asalnya fa'ala, in fa'ala. Mudhari'nya Yang ditambah fa'i hamzahnya diganti ya dan di kasrah sebelum tamat. sebelum akhir. Sebelum akhir. Fa'i. Yang fa'il. Fa'ilu. Kasrah sebelum akhir. Contohnya Akhi Ahmad. In fa'ala yanfa'ilu. Padahal Naam. in qata'a In qata'a yang qati'u. Hmm. In tabaqa yang tabiku. in In qalaba qalaba yang qalibu. In kadara yang qadiru. yankadiru Yang kadiru afwan. In ba'atha yang ba'isu. In dafa'a yang dafi'u. In sahab sabah. In sahaba yang sabihu. Sahibu yang sahibu. In hadama yang hadimu. In kasara yang kasiru. In tolaqa yang toliku. In fasoma yang fasimu. In doroba yang doribu. In fajaro yang fajiru. In qasama yang qasimu. In khodoa yang khodi'u. In akasa yang akisu. akisu. Nah, itu Yang semua akisu. ikut wazan in In fa'ala yang fa'ilu. khumasi ya Ahmad ya. Nah, Ustaz. Khumasi. Barakallahu fiik Ahmad. Wafikum barakallahu Ustaz. Abu Hud kembali al-babu sani yang khumasi. Al-babu sani kumasi ifta'ala yafta'ilu. Nah, tambahannya 2 juga ini. Hamzah dan Tah, ta. Ita ya. ita, I dan ta. Kalau sebelumnya in. in, Sekarang if ta. tah, Asli 2, asli 3 afwan. Asli 3 tambah 3 tambah 2. khumasi. Ifta'ala dan di kasrah mudhari'nya sebelum akhir. Nah, Ustaz. Yafta'i, yafta'i, Yafta'i. yafta'ilu. Contohnya Abu Hud. Ijtahada, Ijtahada yajtahidu. Ihtaroko yahtariku. Ijtamala yajtamilu. Ishtabaha yashtabihu. Ishta'ala yashta'imu. istalama, Istalama yastalimu. Iftaroko yaftariku. Iltakoto yaltakitu. Iktasaba yaktasibu. Istama'a yastami'u. Iltabasa yaltabisu. Ikota tofa yakota tifu. Intasoro yantasiru. intasara, asli sulasinya Nasoro. nasara. Nunnya nun asli itu ya. Nah, Ustaz. Nasara. I'tarafa, Iktarafa yaktarifu. Iktabaro yaktabiru. Ikotaroba yakotaribu. Iktazala yaktasilu. Ibtahala yaktahilu. Iktasoma yaktasimu. Ishtaro yastari. istabaqah, Istabako yastabiku. Intahi. intaha, Intaha yantahi. Istofa
tofi. Naam. Iktaro, I'tamara. iktamaro yaktamiru, iktalafa yaktalifu. Nah, semuanya ikut wazan if Ifta'a ta'ala yaftamilu. yafta'ilu. Tambahannya ita ya. Ah, Abu Hud, barakallahu fiik Abu Hud. masuk. Abu Muhammad yang bahagian ketiga, khumasi. Nah, if'alla yaf'al, tambahannya juga dua, hamzah dan Tambahannya hamzah dan lam huruf ujungnya double. tambahan lam fi'ilnya, tambah lam fi'il double. Ini if'alla. Tapi mudhari'nya di fathah sebelum akhir, yaf'alu ya, Yaf'alu. Nah, bukan fathah sebelum bukan akhir. yaf'ilu. Baik, Ustaz. Allu, if'alla yaf'alu. Ini berbeza ya. If'alla yaf'alu. Contohnya Abu Muhammad. Ihmarra. Ihmarra yahmarru. Ibyadda yabyaddu. Ismadda yasmaddu. Nah, Ismarra yasmarru. Ikhdarra yakhdarru. Iswadda yaswaddu. Izraqqa yazraqu. Isfarra yasfarru. Ish'alla yash'allu. Ikhraja yakhraju. Izharra yazharru. semua kebanyakan tentang warna atau yang menunjukkan sakit. Oh, nah, Ustaz. Boleh ya? Insyaallah, Ustaz. Itu semua ikut wazan If'alla yaf'allu. Yaf'al. Ini wazannya. If'alla yaf'allu. Yaf'al. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik Abu Muhammad. Wa fiikum barakallah, Ustaz. Akhi Asraf. Al-bab rabi'. Tafa'ala yatafa'alu. Ini juga khumasi. Ya, Tambahannya dua, ta dan ta dan huruf ain. tambah ain fi'ilnya. Ya, ain fi'ilnya. Dan bermula ta ini ya. Bermula ta. Ta. Mudhari'nya hanya menambah Ya, harfun ya. ya saja. Lepasnya sama kan? Tafa'ala ya tafa'alu. Marfu. Contohnya Akhi Asraf. Tafa'ala ya tafa'alu. Bermula huruf Ta. ta. Fadhal. Taqarraba. Qarraba yataqarrabu. Tajannaba yatajannabu. Tanassara yatanassaru. Taqabbala yataqabbalu. Ta'allama yata'allamu. Taqallaba yataqallabu. Tahammala. Tahammala yatahammalu. Tatawwafa yatatawwafu. Tagharraba yatagharrabu. Tabarra'a yatabarra'u. Takabbara yatakabbaru. Ta'ajjala yata'ajjalu. Tanaffala yatanaffalu. Tafakkara yatafakkaru. Tajammala yatajammalu. Tatahhara yatatahharu. Tawadda'a yatawadda'u. Tamassaka yatamassaku. Ta'ammada yata'ammadu. Tarabasa yatarabasu. Tarabbasa ba tasydid. Tarabasa yatarabbasu. Tahassana yatahassanu. Yatakallafa yatakallafu. Takallafa tasydid. Takallafa yatakallafu. Tasha'aba yatasha'abu. Tayammama yatayammamu.
tabaddala yatabaddalu, tazakkara yatazakkaru, tafajjara yatafajjaru, tasaddaqa yatasaddaqu, tabayyana yatabayyanu, tawakkala yatawakkalu. Itu semua ikut wazan tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Nah, bermula ta ya. Ya Ustaz. Syukran. Ki Asraf. Wafikum. Ki Ahmad. Ya Ustaz. Bagian terakhir. Tabul Al-Bab. Qamis. Tafa'ala yatafa'alu. Ini juga tambahannya 2. Ta dan Tan dan alif Ustaz. ta dan alif. Dan bermula ta ya. Nah Ustaz. Berawal. Mudhari'nya hanya menambah Ya. ya saja. Ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Contohnya akhi Ahmad. Tadaraba. Tadaraba yatadarabu. Tasaqata. Tasaqata yatasaqatu. Tajahala yatajahalu. Ta'arafa yata'arafu. Tala'aba yatala'abu. Tanasaba yatanasabu. Taghafala. Taghafala yataghafalu. Tarajama yatarajamu. Taqatala yataqatalu. Tanasara yatanasaru. Tabayana. Tabayana yatabayanu. Tanasara yatanasaru. Talazama yatalazamu. Tasahala yatasahalu. Tasadama yatasadamu. Tahasada yatahasadu. Tashabaha yatashabahu. Tasa'ada yatasa'adu. Tazahara yatazaharu. Tahadatha yatahadasu. Tadayana yatadayanu. Taqaraba yataqarabu. Tabaya'a yatabaya'u. Tasadaqa yatasadaku. Tasa'ala yatasa'alu. Itu semua ikut wazan. Tafa'ala. Ya tafa'alu. Nah, Khumasi. tafa'ala. Ya Ahmad ya. Nah, Ustaz. Khumasi semua. Khumasi yang pertama wazannya Masih in fa'ala. in fa'ala yang fa'ilu. Yang kedua If alla Ustaz. ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Yang ketiga Af'alla yaf'allu. if. If'alla yaf'allu. Yang keempat Tafa'ala yatafa'alu. Yang kelima Tafa'ala yatafa'alu. khumasi semua kan? Nah, Ustaz. Barakallahu fiik Ahmad. Afikum warahmatullahi Ustaz. Abu Hud yang sudasi 1. Nasi ababu al-awwalu istaf'ala yastaf'ilu. Tambahannya berapa? 3. Hamzah. Hamzah sa dengan ta. Nah, hamzah sin dan ta. Sin apa? Ista ya. Istaf Asli 3 tambah 3 berarti 6. 6. Sudasi. Oke, Abu Hud. Contohnya Abu Hud istaghfara. Istaghfara yastaghfiru. Istaghfala yastafhilu. Istana yastahsinu. Istakbaro yastakbiru. Istakmala yastakmilu. Istafhama yastafhimu. Istahjaro yastahjiru. Istakja yastakhroju. Riju. Yastakhriju.
Yastariju, istabdala, yastabdilu, istashhala, yastashhilu, istansoro, yastansiru, istakrota, roha, yastakrihu, isnat bato, nasnat bitu, istahza'a, yastahzi'a, si'u. Istansaro, yastansiru, istauqoda, yastauqidu, istahama, yastahimu, istaqoro, Yastaqiru. yastahiru, Hmm. istaqbala, Istaqbala. takjilu, ko, tashhi. Nah, istasqa, yastasqi. Itu semua fi'il sudasi Abu Hud ala wazan. Kalau saya istaf'ala, yastafilu. Nah, tambahan 3 ya. Paham Ustaz. Sudasi Abu Hud. Barakallahu fiik Abu Hud. 9. Di buku 9 wazan ya. 9 wazan terbatas. Ini yang paling banyak al-babul awal, istaf'ala yastafilu paling banyak. Selebihnya jarang. Kita syukuran Abu Hud. Barakallahu fiik. Latihan ke-9 Abu Muhammad at-tadribut tasi'u. نعم أستاذ. التدريب التاسع latihan ke-9 Nah, في الفعل الأجواف مثل mislu, قام mislu. Misli boleh. مثلي قام لا تظاهر Naam. لا تظهر حركة الألف ألف الفتحة ولكنها تظهر في الوزن. Di dalam fi'il ajwaf, Kata kerja ajwaf. dalam kata kerja ajwaf, Ajwaf maksudnya apa nih? Ajwaf. ajwaf maksudnya alifnya di tengah Ustaz ya. Ada huruf alif di tengah. Fi'il yang ada huruf alifnya di tengah. Huruf alif yang ada fi'il alifnya di tengah. Yaitu yang contohnya qama, koma, berdiri. berdiri. La tazhar, tak nampak. Apa Ustaz? La tazharu, tidak nampak. La tadharu, tidak nampak harakat alifnya, baris alifnya, Itu yaitu fathah. 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 Itu fathah. Walakinnaha, akan tetapi dia terdahir pada wazannya. Dia nampak jelas Dia nampak pada wazannya. jelas pada wazannya. Taqul, qama waznuhu fa'ala. koma asalnya Qama asalnya fa'ala. Koma wazannya Qama wazannya fa'ala. fa'ala. Karena memang asalnya tuh alif adalah waw. Qawama gitu. Oh, naam Ustaz. Asalnya qawama. Waw ditukar menjadi naam. Alif menjadi qama. qama. Asalnya. Aqama waznuhu af'ala. Aqama wazannya Aqama wazannya af'ala. asalnya aqwama. Ada alif juga di tengah kan? Naam Ustaz. Disebut fi'ilnya Fi'il ajwaf. ajwaf. Fi'il yang ada alif di ain fi'il, huruf tengah. Naam Ustaz. Di ain fi'il. 'wazna kulli min al-af'ali at-taliyati
wasta'milhu fi jumlatin. Berikan lah. Berikan wazan setiap wazan pada fi'il Berikut yang berikut dan gunakan dia pada ayat. gunakan dia pada ayat. Kita bentuk saja. Ajaba wazannya Ajaba wazannya af'ala. pendek. Di atas. Af'ala. Ini dia. Af'ala tuh. Nah, Ustaz. Af'ala mudhari'nya Yuf'ilu. yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Cuma dia fi'ilnya jenisnya fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf. Ada huruf alifnya di tengah. Ajaba mudhari'nya Ajaba yujab yuf'ilu yujibu. Bagus. Yujibu. Kita lihat di sini. Maksudnya alifnya tukar kepada ya, Ustaz. Bukan pada ya. Bukan pada ya. Ini fi'ilnya fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf. Wazannya apa? Af'ala yuf'ilu. Ini ya, Akhi Ahmad, Akhi Ibu Muhammad. Af'ala yuf'ilu. Ini dia. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Nah, itu wazannya rubai ya. Rubai. Af'ala yuf'ilu. Ini wazannya. Nah, Ya, kita lihat pilih yang ajwaf di bawah, ajwaf. Ini ajwaf. Muhammad. nah, Ajaba. Ajaba yujibu. Nah, ditukar alifnya menjadi Iya. ya. Ajaba yujibu. Nah, ajada yujidu. Arada yuridu. Atala yutilu. Nah, semua ikut wazan af'ala yuf'ilu. Dari jenis fi'ilnya fi'il ajwaf. Ada huruf alif di tengah. Ada huruf alif di tengah. Ya. Ketika dijadikan mudhari tukar menjadi ya. Ya, yujibu. Seperti aqama yuqimu. Afada yufidu. Ajaza yujizu. Syukran. Muhammad. Fikum barakallah. Akhi Asraf At-tadribul ashiru. At-tadribul ashiru, latihan ke-10. Nah. Fil fi'lin naqisi mithli. Fi'il Pada naqisi. kata kerja naqis. Kata kerja naqis. Ini terminologi saraf juga. Naqis. Huruf alifnya di akhir. Di akhir. Mislu a'ta. A'ta tuh. Huruf alifnya di mana? Di akhir. Di akhir. Alif maksur atau a'ta. La tazharu harakatul alif walakinnaha tazharu fil wazni. Tak nampak Tidak harakat alifnya. Harakat alif walaupun akan tetapi dinampakkan dalam wazan. Dalam wazannya. Wazannya ini apa ini wazannya? A'ta wa af'ala. Taqulu a'ta waznuhu. Taqulu a'ta waznuhu af'ala. Af'ala mudhari'nya yuf'ilu. Ini Akhi Asraf tadi. Af'ala yuf'ilu.
Yuf'ilu. Tapi dia dari jenis fi'il yang Naqis. naqis. Ada huruf ilat di Alif di ujung. ujung. Naqis namanya, fi'il naqis. Kalau tadi sebelumnya fi'il Ajwaf. ajwaf, huruf ilatnya di tengah, ajwaf. Orang naqis. A'ta wazannya af'ala. Mudhari'nya kita lihat di sini ya, fi asraf. Yuf'ilu. Naqis nih. Naqis. A'ta A'ta yu'ti. 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 Alifnya diganti Dengan ya. ya belakang. Yu'ti. A'ta yu'ti. Naqis ya. Atau Naqis dari bab af'ala yuf'ilu. yuf'ilu. Ya. Hati Hati awzanal af'ali wasta'mil kulla fi'lin fi fi jumlati. jumlatin. Fi jumlati. Berikanlah wazan Berikanlah wazan af'al dan dan gunakan pada setiap ayat. setiap ayat seperti Kita bentuk saja mungkin. aghna yughni. Agna mudhari'nya Yughni. yugni, mengkayakan. Alqa Alqa yulqi. yulqi, melemparkan. Alqa yulqi. Nah, kemudian ajra Ajra yujri. yujri, menjalankan. Amsa Amsa yumsi. yumsi, masuk pada waktu sore. Amsa yumsi. Apa Semua Ustaz? ini Amsa apa? Allahumma bika amsayna, Amsa masuk petang. waktu sore. Sore petang. Ajra bukan Semua pahala Ustaz. ajra yujri, maknanya mempraktekkan, menjalankan. Menjalankan. Itu mempraktekkan, menjalankan, dari kata jara. Jara berlari. Kalau tijaro perniagaan. Tijara perniagaan. Tijara dari tajara. Ini semua ikut wazan apa? Af'ala yuf'ilu. Nah, ikut wazan af'ala yuf'ilu, dari jenis fi'il Naqis. naqis. Ini fi asraf. A'ta yu'ti. Nanti lepas ini kita belajar naqis, ajwab insyaallah. Ini baru permulaan saja ya. Ya Ustaz. Barakallahu fiik ya asraf. Fikum barakallah. Akhi Ahmad, at-tadribul hadi Nah, Ustaz. asyarah. At-tadribu hadi asyara. Latihan ke-11. Fil fa'il Fil fi'li fil fi'li an-naqis mislu ibtagha la la tazahru tazharu harakatul alifi walakinnaha tazharu fil wazni. Nah, fil wazni. Pada kata kerja naqis, Naqis contoh, maksudnya apa kata kerja naqis? alifnya di hujung Ustaz. Di ujung. Seperti Ibtagha ibtagha la tadhhar. tidak nampak harakat Nampak harakat alifnya di alifnya, ujung. tetapi Akan tetapi dia muncul di wazannya. wazannya. Takul, kamu katakan. Takul abtagha waznuhu Ibtagha. afwan. Takul ibtagha waznuhu ifta'ala. Nah, ibtagha wazannya. Ifta'ala. Nah, jenis fi'il apa dia? Tambahan 2. Tambah Asli 2 sudah sih Ustaz. Asli 3 tambah 2. Asli tambah 2 khumasi. Khumasi, ini wazannya Akhi Ahmad. Ifta'ala Yafta'ilu. yafta'ilu, tapi dari jenis fi'il
Naqis. Naqis, fi'il naqis. Naam Ustaz. Sebentar. Ini Akhi Ahmad. Naam Ustaz. Ifta'ala yafta'ilu. Nah, khumasi ya. Naam Ustaz. Kita cari yang naqis ya. Naam Ustaz. Ishtara yashtari. Nah, ishtara yashtari. Huruf alif di ujung kan? Naam Ustaz. Ishtara yashtari. Seperti tadi. Jadi- Ibtagha Ibtara yabtari. yabtaghi. Sama kan? Jadi kan ya Ustaz ya ujungnya. Sama juga. Nah, Nakir. ujungnya alif. Alif maksurah. Seperti ya kan? Alifnya Nah, ditukar menjadi ya lagi di mudhari'. Naam. Yashtari. Ishtara yashtari. Ibtagha Yabtari. yabtaghi. Semuanya ikut wazan ini. Ifta'ala Ifta'ala yafta'ilu. yafta'ilu. Il naqis. Yuk. Hati Hati auzanal auzanal af'ali al-atiyati wastamili kulla kulla fa'ilin fi'lin. fil jumlatin. Berikanlah wazan Berikan wazan fi'il berikut fi'il berikut dan Dia. gunakan masing-masing fi'il dan gunakan masing-masing seperti kalimat di bawah Ustaz. buat kalimat. Yuk kita bentuk aja mungkin. Nah. Ishtara, Ishtara yashtari. ishtari membeli maksudnya. Beli. Nah. Iqtada Iqtada yaqtadi. mengikuti. Tidak Mengikuti. Intaha yantahi. selesai, habis. Selesai. Habis. Nah. Itu semua ikut wazan Ifta'ala. ifta'ala Yang yafta'ilu. dari jenis fi'il nah, Ashtara yashtari. dari jenis fi'il apa ini? Naqis. Naqis. Fi'il naqis. Abu Ahmad. Syekh Ahmad. Fi'il naqis. Nah, Ustaz. Ishtara yashtari. Barakallahu fiik, Ahmad. Afikum barakallahu Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya Abu Hud At-Tadribus Tsani Asyara. Tadi busani asyara fil fi'li Latihan latihan ke-12 fil fi'li. fil fi'li ajwaf Apa maksudnya? Pada fi'il ajwaf maksudnya apa? huruf ilat pada ain fi'il Pada ain fi'il di tengah ya. tengah. Istafada. Istafada la tasharu La tazhar. apa istafada la tasharu harakatu al-alifi walakinaha tasharu fil wasni. Nah. Istafada seperti istafada tidak nampak harakat Pada alif akan tetapi nampak di wazan. Wazan. Ini fil ajwaf. Huruf ilatnya di tengah ya. Tengah. Takul istafada wasnuhu istafala. Nah, kamu katakan Istafada wazannya istafala. Nah, ini Akhi Abu Hud wazannya ini istafala asli 3 tambah 2 Tambah 2. Tambah 3.
Tambah 3 asli 3 tambah 3. Sudah Sudasi. sih. Istaf'ala. Sudah sih. Cuman dari jenis fi'ilnya fi'il Fi'il sudasi. ajwaf. Fi'il ajaf apa? Ajwaf. Istafada, kita lihat sini. Fi'il ajwaf ya. Na'am Ustaz. Abu Fad. Wazannya istaf'ala. Ini Abu Fad wazannya nih. Istaf'ala yastaf'ilu. Dengan wazannya ya. Istaf'ala tuh. Yastaf'ilu. Kita cari yang ajwaf Abu Hud. Ini ajwaf. Istajaba. Istajaba yastajibu. Nah, alifnya ditukar. Jadi ya. Ya, ini ya. Tadi istafada. Yastafidu. Yastafidu. Nah, istafada. Yastafidu. Alif tukar ya. Hati. Hati auzana al-ali al-afali al-atiyati was Ta'mil. kulan fi'lin minha fi jumlati. Berikanlah. Berikanlah wazan-wazan pada fi'il-fi'il berikut dan Gunakanlah. gunakanlah setiap fi'il darinya dalam jumlah. Dalam jumlah ayat. Kita tukar ke mudhari saja ya. Nah, Ustaz. Istaraha. Istaroha yastarihu. Bagus. Istato'a yastati'u. Ista'ara. Ista'aro yasta'iru. Istafada. Istafada yastafidu. Nah, istaraha rehat. Istato'a sanggup atau boleh. Boleh. Ista'ara meminjam. Istafada mendapat faedah. Dapat faedah. Semua ikut wazan Istaf'ala yastafilu. dari jenis fi'il Sudasi ajaf. ajwaf. Bagus, Abu Hud. Pintar Hud. Hud, ikut ya. Boleh Hud. Bentar, barakallahu fiik Hud. Latihan terakhir Abu Muhammad at-tadribu as-salisah. نعم أستاذ. التدريب الثالث عشر. latihan ke-13. Banyak latihannya ya, Muhammad. نعم أستاذ. Ayyin. عين الأفعال الماضية في الآيات واذكر وزن كل فعل منها. Tentukan fi'il madhi. Tentukanlah fi'il madhi pada ayat berikut dan sebutkan wazan pada setiap fi'ilnya. Fadal. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mana fi'il madhinya? Fi'il madhinya Ini. saja. Muhammad. Saja. Nah. Saja. Nah, kita lihat di kamus ya. Saja. Kamus nanti ketemu dia. Tapi kalau di ejaannya itu agak berbeda tulisannya. Oh, nah, Ustaz. Bentar, Muhammad. Saja waktu ketika tiba waktu malam. Nah, Ustaz. Saja.
Saja yasjudu. 1, 6. Ini Abu Muhammad. Saja, tapi tulisan di Arabnya agak beda nih. Saja, Saja. yes. Yasju sajwan. Itu mudoranya. Saja, Saja. Yasju. yes. Berarti wazannya fa'ala, Fa'ala yaf'ilu. yasju, Yaf'alu. yasju, Yasju. yaf, Yaf'ulu. yaf'ulu. Naam. Yaf'ulu. Saja yasju. Dia sulasi. Muhammad. Sulasi. Naam. Yang sulasi lagi dibahas ini. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Ini dia babul awal. Babul awal. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Naam. Kemudian ada huruf ilat di akhir. Jenis apa itu? Ila ajwaf. Di Afwan. akhir. Nakis. Akis di ujung. Naam. Saja yasju. Di ujung kan? Naam. Ya kan? Naam. Nakis. Kejam. Fa'ala yaf'ulu. Babul awal tuh, Abu Muhammad. Naam sas. Babul awal. Fa'ala Fa'ala yaf'ulu. dari jenis fi'il Fi'il nakis. 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 Ini. Naam. Nakis. Waza, Waza yaghzu. ya kan? Sama Naam, kan? Sama. Saja, Saja yasju. waza yaghzu. Da'a. Da'a yad'u. Nah. Kemudian lagi fi'il madhi yang lain. Ayat Waddaka. Wadda'aka. wadda'a. Wadda'a. Naam sas. Wadda'a. Wazannya Wazannya fa'ala. fa'ala Yufa'ilu. yufa'ilu. Ini wazannya tadi. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Wadda'a. Wadda'a yuwaddi'u. Rubai ya. Rubai. Wadda'a yuwaddi'u. Meninggalkan. Kemudian lagi satu lagi. Qala. Qala. Naam. Qala. Qala. Wazannya dia sulasi juga. Sama Nakis. juga. Nakis. Betul. Kita lihat di kamus ya. Nah. Fa'ala yaf'ulu. Ya agak beza dia. Oh. Bab pertama betul. Qala yaqlu. Yaqlu. 358. Ini Abu Muhammad. Qala yaqlu. Nah. Qala yaqlu. Qala yaqlu. Bab fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaqulu juga. Dari jenis Jenis nakis.
Naqis. Fa'ala yaf'ulu. Tadi sama kan? Naam Ustaz. Ghaza. Ghaza yaghzu. Naqis. Ghaza yaghzu. Syukran. Abu Muhammad. Apa Ustaz? Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Akhi Asraf. Ya Ustaz. Wa akh. وأخرجت الأرض أثقالها. Mana fi'il madinya? الماضي أثقى. Asqa fi isim dia. Isim. Asqa. وأخرجت Nah, akhrajat. Akhraja. Tanya tak tanis? Wazannya apa akhraja? أخرج يخرج. Af'ala. أفعل يفعل. Af'ala yaf'ilu. Akhraja. Yukhriju. Ini akhi Asraf. Af'ala يفعل yuf'ilu. Akhraja يخرج. yukhriju. Syukran. Akhi Asraf. Akhi Ahmad. Wa qala. وقال الإنسان ما لها. Mana fi'il madinya? قال Qala. Wazannya فعل. fa'ala. يفعل. Yaf'ulu. Jenisnya jenis fi'il في أجوف. ajwaf. Nah, qala yaqulu fi'il ajwaf. Fi Ahmad ini. Ajwaf. Dari bab pertama. Ini Ya. ajwaf. Seperti sana, أجوف. صان يصون. qama, قام يقوم. qala. قال يقول. Fil ajwaf maksudnya Alifnya di tengah tersembunyi di ain fi'il di ain fi'il. Naam. tengah. Syukran akhi Ahmad. Syukran laka Ustaz. Ada lagi yang belum? Abu Muhammad. Sudah, akhi Asraf. Abu Hud kembali. Yauma idin tu haditu akbaroha. Nah, di sini nggak ada fi'il madhi. Adanya fi'il apa ini? Tuhaddisu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Madhinya Madinya fa. Wazannya fa. Fa'ala. madhinya Madinya haddatha. nah, haddatsa yuhaddisu. Ala wazan Wazannya ada yuhaditsu. wazannya fa'ala. Fa'ala yufa'il. Nah, karena kan haddasa Haddatha yuhaditsu. yuhaddisu. Nah, boleh Abu Hud dikit ya. Alhamdulillah. Bentar Hud. Selesai kita dari kedua ya, ikhwan ya. Dengan 13 latihan minggu hadapan insyaallah kita masuk daras ketiga ya. Insyaallah. Insyaallah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menambahkan kita terus ilmu yang bermanfaat, Amin. semangat dan kesehatan walafiat. Amin. Amin. Insyaallah. Allah taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Terus semangat belajar ikhwah ya. Insyaallah. Insyaallah.